नमस्कार मु लुबुन गोटे कथा कहबी राई सार विषय रे। राइमन परिडा सार महान कलाकार जड़े, बहुत विशिष्ट कलाकार जड़े। मोर से साहस ना जे मुझे विषय किसी कहीपरि। एति गोटे कथा कहबी किछि दिन पूर्वरु से आत्महत्या करिवार गोटे दिन पूर्वरु माने 23 तारीख दिन गोटे दीटा बेले मु तांको सहित देखाई थी। ता पूर्व से मते फोन करते जे लुबुन कोठी अच्छु। मु कहली मु कटक रु भुवनेश्वर जाऊँगी। तो सी मते कहले जे गोटे काम कर आकाश इंस्टीट्यूट पाखु आसे मु देखाएबी बिकज मोर किसी रेस्ट पेमेंट तांको दबार थिला। ओम सुहा गोटे ओडिया फिल्म टे सी तादर एक्टिंग करथिले एंड से फिल्म रो टोटल दायित्व मु बुझुथिली। से सिनेमा रे सी गोटे मेजर चरित्र रे गोटे बापा चरित्र गोटे ब्राह्मण चरित्र से अभिनय करथिले। तांकरी ऊपर पूरा सब्जेक्ट थिला। तांकर किसी रेस्ट पेमेंट बाकी थिला जोटा कि दिया ही नथिला। तो सेति से मते कहिथिले जे लोबन टिके पैसा दरकार अछि टिके। तो मु सेति पई तांको कहिथिला हां मु टिके फ्री जाय जिबी आपन पाखु। तो मुझे फोन करी से मत कहले जे आकाश इंस्टीट्यूट जोड़ा कि 4 नंबर सेठी आसिक देखा कर दे सेठी आसिक आम देखाई जावा। तो मु कहली हाँ ठीक अच्छे। मोर टिके लेट है जबार घंटे 1.5 घंटा लगगला। तापर मुझे फोन कली जे सार कौटी अच्छा ना मु घर को पलि आसली तू घर को पलि आस ये कथा हाँ से गोटे 2टा टाइम हम गोटे 2टा टाइम रे मु तांको घर को केमिति जीवी तांको घर तो देखिनी। तांको फोन कली जे सर मो बाट जानी मत टिके बाटटा कहतु। तो सी कहले गोटे काम कर पांड्रा छक पाखु पलि आस सेठू राइट टर्न कर एमती बाट मत गोटे पर गोटे बाट बतईकी तांको घर जाके मते पहुँचे देले। मु पहुँचली तांको घरे एंड उदयपुर तांको घर ऊपर येलो कलर कोठा सेठी लिखाई मु सर मु केबे आसनथली प्रथम थर मते निजको भाग्यवान मन कर आपण पाखु आसी आपण घर को आसी। ता पूर्व से अनेक गुड़िए फिल्म रे एक्टिंग कर सारी माने आम मो सहित सी मो संस्पर्श से रहीकि कम कर 18-19 दिन धरिकी ओम सुहार से मो सहित जड़ित थिले। बहुत मजालिया लोकटे बहुत मजालिया कलाकारटे। मुझे से एक्सप्लेन करें कहीं से आम गहन में बर्तमान नहांती बहुत कष्ट लगुच। ता माने नुहे जे आम समस्ते सार को मिस करूने मिस करुचे। केबे भाभी नथिले जे सार आमको एमती हठात छाड़ी चली जाए। से दिन तांको घर को मुझे गली गला पर सेठी मते से कहले लुबुन कौन खाइचु। मु कहली ना मु खाइनी खाइबी घर गले ना ना गोटे काम कर कहीकि जाकि से मीठा पैकेट फ्रिज रु आनिकी मते देले। मीठा खाइले से तांको घरे केही नथिले से एका थिले मते डकेइले मु मीठा खाइली। मीठा खाइला पर तापर हमर सिनेमा टॉपिक नहीं डिस्कशन है। मते कहले जे तू जल्दी जल्दी सिनेमा को रिलीज कर रे भल सिनेमाटा कहीं पकई रखिच तमें दिलीप भाई डायरेक्टर थिले तांको पई मते कहले दिलीप भाई की कहीकि केमती कौन फिल्म टाक सारे तो मो प्रोड्यूसर को कह कंप्लीट करवा भल सिनेमाटारे। तो मुझे कहले आसी से आपन टे सपोर्ट दिंतु। कहले हाँ हाँ मु कौन तोते सपोर्ट देनी। मुझे कहले आपन बहुत मात्रा मत सपोर्ट देइछंती। सेठू पेमेंट तांको अकाउंट को मु ट्रांसफर करी बोली कहली। से कहले तू गोटे काम कर भाउज अकाउंट को ट्रांसफर कर दे। तो मो भाउज अकाउंट तांको वाइफ को अकाउंट को 30,000 मु ट्रांसफर कली एंड सेठी आम कथबार्ता हवा भितर हठात तांको घर लोक आसी पहुँचले। सेठू तांको स्त्री को सी कहले जे अरे लुबुन पैसा पठेछि पाइछ तुम अकाउंट को पठेला फोन पे रे। तो सी सेठू कहले जे हाँ मु पाइछि 30,000 टका। सेठू तांको वाइफ मते कहले जे अरे तुम किछि खाइछ। मु कहले ना ना मु घर गले खाइबे आपण जांतु आपण बाहर आछछन खाइबे। तो सी तापर भितरु पळेला आ किछि कथावार्ता नहीं। तापर आम भितर आमे कथा हेलु। सार मते कहले अरे लुबुन तो फिल्म तू केबे करिवु जे मु तो संगे एक्टिंग करबी तू हीरो हितबु मु विलेन हितबी भावे मु तते मारुथिबी तू मते मारुथु माने एई भलिया कथावार्ता सी मो सहित फ्रेंडली करंती। से दिन भी सेंती फ्रेंडली कथावार्ता होतिले जोटा कि मु केबे माने बिलीव करि परनी जे आमे एते सुंदर कथा हेले। मते कहले 27-28 तारीख दिन लुबुन डबिंग रख स्टूडियो बुक कर। मु तांको कथारे स्टूडियो भी बुक कली एंड डायरेक्टर को सहित कथावार्ता भी कली जे आमे 27-28 डबिंग करूचे बोली। तापर मते कहले लुबुन देख मोर टिके गाड़ी रे जिबा आसबा बर्तमान ड्राइवर प्रॉब्लम अछि मु गोटे तू फुएल दे देबू मु जीबी सेमती हबनी तू कटक रू जेतले आसीबू मते नै जीव संगे डबिंग करे आनी मते छाड़ देबू। तो यही कथाटा परे तापर मते कहले तो फिल्म केबे आरंभ होउची। मु कहली 15 तारीख बेलू आरंभ हो मु अच्छी। तो मुझे सर आपड़ एमती कहे जे डेफिनेटली आपड़ जड़े एत बड़ कलाकार मोर सौभाग्य जे मु आपन सहित एक्टिंग करी आपन रहिबेनी। एई कथाटा हैला परे
କଥା ହେଇକି ଆସିଲି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ରାଇ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଲେ ମୁଁ କଥା ହେଲି ଏତେ ସମୟ ଧରି ଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଏକାଠି ରହିଛୁ ତାପରେ ମୋର ଏନ୍ଓସି ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ସେ କଲେ କାହିଁକିନା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଏନ୍ଓସି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଏନ୍ଓସି ବି ମୁଁ ନେଲି ସେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କଲେ ହୁଏତ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଶେଷ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମୋ ପାଖରେ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ହେଉଛି ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସିନେମା ଓମ୍ ସ୍ୱାହା ଆମ ସହିତ ଟାଇମ୍ ବିତେଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି ଆଣ୍ଡ ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ଶୁଣିଲି ଯେ ମୋତେ ଜଣେ କଳାକାରଟେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ରାଇ ସାର୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିଲିନି ତ ମୋତେ ହଠାତ୍ ମାନେ ଝଟକା ଲାଗିଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଟକରୁ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ରେ ରାସ୍ତାରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କର ୱେଟିଂ ଆସୁଛି ତ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ହଁ ବୋଧେ କିଛି ହେଇଛି ବୋଧେ ତ ମୁଁ ଘର ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଥିଲେ ଗଦା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିଲିନି ଏତେ ଲୋକ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଗତକାଲି ଦେଖିଛି ହଠାତ୍ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ ଏମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ତ ମୁଁ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପଚାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ମୁଁ କହିବା ୱେରେ ନଥିଲି ହଠାତ୍ ମୋତେ ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ମୋତେ ଏବେ ବି ବିଲିଭ୍ ହେଉନି ଯେ ସାର୍ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି କଳାକାରଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସିଏ ହାତ ଛଡ଼ା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମସର ବି ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆଲବମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସିରିଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଧାରାବାହିକର ବି ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେ ରାଇମନ ପରିଡ଼ା ସାର୍ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ବି ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମିମିକ୍ରି ବହୁତ ସାରା କଳାକାର ଅଛନ୍ତି କରନ୍ତି ତ ସିଏ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ କହିଲେ କମ୍ ହେବନି ସିଏ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଖୁମ୍ବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ ଆମଠୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ରାଇ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରୁ ଏମିତି ହଠାତ୍ ହାତ ଛଡ଼ା କରିକି ଗଲେ ମୋତେ ନିଜକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ପୁରିନି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତରେ ଥିଲି ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ହଠାତ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେ ସିଏ ନାହାନ୍ତି ମୋତେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିଲିନି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନେ ରାଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୁବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ରାଇ ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ କ'ଣ ତା'ର ପଛର କାହାଣୀ କେବେ ବି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ତାଙ୍କର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାରିବ ତ ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁନି ଏତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତୁନି ଯିଏ ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ମୋର ଯେ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତୁନି ଆଣ୍ଡ ରାଇ ସାର୍ଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ କାହିଁକିନା ଆମେମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲୁ ହଠାତ୍ ଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ସାର୍ ଏମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଖୁମ୍ବ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ମହାନ କଳାକାର ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାରଟେ ଆମମାନଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଆମେମାନେ ମିସ୍ କରୁଛୁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଥିଲା ସିଏ ଜଣେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଏ ଜଣେ ଆକ୍ଟର ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଆକ୍ଟର ଜଣେ ତ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିପାରିଲୁନୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ବାକି ରହିଗଲା ଅଫସୋସ ରହିଗଲା ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୋର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ରହିଲା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିଲିନି ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେ କେବେ ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାରଟେ ହେଇପାରିବନି ମୁଁ ନିଜେ ଆଜି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ କଲା ପରେ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ରହିଗଲା ଯେ ମୁଁ ରାଇ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିଲିନି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମିଶି ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଆରେ ତୁ ମୋତେ ସାର୍ କାହିଁ ଡାକୁଛୁ ତୁ ମୋତେ ଦାଦା ଡାକୁନୁ ମୁଁ ତ ଦାଦା ହେବି ମୋ କ'ଣ ବୟସ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ ବୟସ ମଣିଷଟେ ମୋତେ ମାତ୍ର 18 ମୋତେ ଏମିତି ମୋତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମୋତେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଥଟ୍ଟା ମଜା ହଉ ହଠାତ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାଟା ମୁଁ କ'ଣ କେହି ବି ବିଲିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ରାଇ ସାର୍ଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଥିବ ସେମାନେ କେମିତି ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ ହେଇକି ଥିବେ
ए समय दयाकोरी आपण मानक अनुरोध आपण मैंने एमती कमेंट्स दिंतुनि जहाँकि जानी ना विषय रे बैकड्रप बैकग्राउंड कौन बर्तमान चली फैमिली परिस्थिति कौन चली आमे माने केवल गोटे गोटे छोटिया छोटिया कलाकारटे मान विषय आम कि मंतव्य दे पार्छु आउ किछि करि परिबुनु ना तांको आमे फेरई पारिबु ना तांको आमे आनी पारिबु ना से भली कलाकारटे आमे तैयारी करि पारिबु केबे भी नुह समस्ते तांको झुरुचंती राई सर सब बेल आम लाइफ रे आम मानक परिवार कौन आम कलाकार इंडस्ट्री रे कौन गोटे महान गोटे विशिष्ट कलाकार होगी रहीगले गोटे बड़ डायरेक्टर बहुत बड़ पर्सन जने सी आमे तांका आगे किसी भी नुह एति अनुरोध करी आपण मैंने ओडिया कलाकार को भल पाइबा दिंतु आशीर्वाद करूँ केबे कौन सी कलाकार को आपण मैंने इग्नोर करंतुनी एमिति याडू सियाडू कमेंट्स दिंतुनी बिकज आपण मानकर आशीर्वाद प्रतिटी कलाकार माने माने समस्ते चाहती सबू कलाकार से नुआ कलाकार हुंतु पुराना कलाकार हुंतु समस्ते आपण मानकर आशीर्वाद चाहती आपणकर सपोर्ट दरकार आपण मानकर भल पाइबा दरकार जदि आपण माने तार भितर बहुत सारा याडू सियाडू खराब कमेंट्स दौरान डेफिनेटली कष्ट लगे प्रतिटी कलाकार को कष्ट लगे सेमिति मु बोली केवल नुह प्रतिटी कलाकार को कष्ट लगे आमे जानी नथिलु जे सार एमिति बड़ स्टेप नेबे बोली तो जदि तांको विषय रे आमे जदि किछि मंतव्य दउचे सेटा हमर उचित न मंतव्य दबा बट मु तांको सहित से जो गोल्डन मोमेंट से जो समयटी मु तांको सहित अतिबाहित करछि घंटे 45 मिनिट समय जो तांको सहित मु बितेइछि सेटा मु आपण मान पाखे शेयर करिछि मु तांको विषय रे मु कहिबा पई मु केही नुह किछि भी नुह आपण मान पाखे मु किछि भी नुह किंतु मु एति गोटे कथा तांको सहित मु जो टाइम स्पेंड करछि सेटा मु आपण पाखे शेयर करछि मु हसी की आपण सहित कथा हेनी कि मु दुखरे कथा हेनी मु मोर गोल्डन टाइमटा मु आपण पाखे शेयर करछि किंतु ताकू भी नहीं कि आपण माने मते बहुत सारा कमेंट्स देइछंती से मु जानी आपण मानकर कमेंट्स मो पई आशीर्वाद मो पई भल पाइबा सपोर्ट आपण माने दया करी मु आपण मानको अनुरोध करूची आपण माने ए समय रे ओडिशार कलाकार को एमती अवमानना करंतुनी एमती ओडिशार कलाकार माने केते कष्ट करिकी केते स्ट्रगल करिकी से माने आगु जाउछंती गोटे कलाटे आपण मानक पाखरे प्रेजेंट करिया पे आपण माने गोटे सेकेंड रे ताको आपण एमती कमेंट दे दोचंती जोटा कि गोटे कलाकार रो मन भांगी जीवो सेमिति करंतुनी प्रतिटी कलाकार को आपण मानकर भल पाइबा दरकार आशीर्वाद दरकार सपोर्ट दरकार मु एबे भी कहूची जे नुआ नुआ कलाकार माने एबे भी आसिलेनी आम जेनेरेशन लोक माने भी वर्तमान अच्छी आउ दर्शक माने आपण माने एते आउ बोका नाहंती जे आमे जहाँ आपण को देखै देबो आपण माने देखिदेबे एक्सेप्ट करदेबे मु जानी छी आपण मानकर वर्तमान आपण माने भी अपडेट हेलेनी बहुत सारा डेवलप हेलेनी आपण मानकर भल पाइबा दरकार गोटिए कथा लास्ट कहबी आपण को प्लीज दया करी आपण माने प्रतिटी केवल मते नुह प्रतिटी कलाकार को आपण माने एमती याडू सियाडू कमेंट्स दिंतुनी भल पाइबा दिंतु तांको सपोर्ट दिंतु एंड से जेकोसी भी चैनल हो ओडिया यूट्यूब चैनल हो डिजिटल चैनल हो जेकोसी भी चैनल हो आपण मानकर सपोर्ट दरकार भल पाइबा दरकार अदर स्टेट रो अदर लैंग्वेज रो स्टार माने बहुत आगु जाउछन केवल तांकर दर्शक माने तांको सपोर्ट करूछन बोली आम ओडिसा रो कलाकार माने काहे के आगु जीवेनी केवल आपण मानकर सपोर्ट तांको मिलुनी किंतु एति के अनुरोध आपण माने तांको बहुत सारा सपोर्ट दियंतु भल पाइबा दियंतु आशीर्वाद करंतु से माने आहुरी आगु आगु जीवे एंड प्लीज गोटी कथा कहबी राई सर को विरुद्ध रे एमती केबे भी याडू साडू कथाबार्ता करंतुनी काहेकि ना से जने महान व्यक्तित्व महान कलाकार जने मु जिते किसी काली देखिली एमती टाइप रो कमेंट्स आपण मानकर मते बहुत खराब लगिला कहीं आपण मानकटू भल पाइबा पई आमे किछि किछि भल भल वीडियो करूँ भल भल कोरियोग्राफी करे डायरेक्शन दिए निजे एक्टिंग करे केवल आपण मानकर भल पाइबा आशीर्वाद पाई आपण मानकटू घृणा पाइबा पई नुहे ओम साईराम जय जगन्नाथ।